Hi guys, welcome back to the channel. So chapter 5.2, electronic configuration. So we should be able to state, apply the rules and write electronic configuration. Okay, let's go to some introduction. If I give you lithium, proton number is 3. So number of electrons is also 3. So electronic arrangement, so you would arrange the electron as 2.1. That's in high school, which is not so accurate. So how then? So electronic configuration will shows you how electrons are filled in orbital, okay, and it also will describe arrangement of electrons in an atom or ions, and we can represent them by using orbital diagram and also as PDF notation. So before that, there are 3 rules yang kita kena tahu and apply to do the electronic configuration: Aufbau principle, Pauli exclusion principle, and Hund's rule. Okay, the first rule, Aufbau principle. Electron will fill up orbitals in order of increasing energy. So Aufbau actually is a German word which means increasing, menaik, okay, meningkat. So how do we get this increasing energy order? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. So it depends on this, okay? So 1s and then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Okay, ini adalah susunan dia. This is how the Aufbau are made of. Okay, dia macam air hujan rintik. So dia susun begini. So 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. After 3d we got 4p and then 5s, 4d, 5p and so on. Wait, mana pula datang pattern ni kan? So actually this is the energy level, and then if you look at the nucleus, yang paling dekat dengan nucleus sebenarnya adalah 1s orbital, and then followed by 2s and so on sampai ke atas. And kalau kita tengok betul-betul, 4s actually lebih rendah energi dia berbanding dengan 3d. Alright, so electron akan fill up 4s orbital dulu before isi 3d. Now let's have a look at the second rule, Pauli exclusion principle. It states that no 2 electrons can have the same set of 4 quantum numbers. Tak boleh exactly semua sebiji sama. For example, kita tengok elektron dekat 2s ni kan, dia ada 2 elektron A dan B. Kalau kita tengok satu ke atas, satu ke bawah, so bila kita tulis dia punya NLMS, dia akan jadi 200 positive half untuk A, and then untuk B, NLMS dia adalah 200 negative half. So they are in the same room, which is 2s, sebiji jadi 20 di sana dia punya combination awal, N dengan L dia. And M tiada option lain, kosong juga, tapi dia punya S berbeza, mesti lain, tidak boleh semua exactly sama. Okay, let's have a look at these examples. So A, B dan C semua ni tidak diterima, okay, not accepted, because electrons in the same orbital must have opposite spin. Kalau satu ke atas, satu mesti ke bawah. Okay, the next rule, the last one, Hund's rule. Electron will fill up degenerate orbitals singly with same spin before pairing up. Apa itu degenerate orbitals? Okay, they refer to same energy orbitals. Biasanya orbital yang dalam P, D dan F. Contohnya macam 2p, 3D. Jadi bila kita mau isi electrons dekat dalam orbitals ini, dia mesti isi single dulu, barulah dia pair up. Dia dipanggil sebagai empty bus rule. Itu nama lain kepada Hund's rule lah. So kita tengok, kalau ada 4 elektron mau isi dekat 2p, 1, 2, 3, keempat tu di sana, tidak boleh kau kasih PP begitu terus, tidak boleh. Alright? Ikut follow yang di atas tu. And then the next one, kalau kita ada electrons mau isi ke 3D, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that's how you fill it. Tapi dia tidak boleh begini. Okay, ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak boleh. Alright, so must be singly with same spin, barulah pair up. Dan pairnya tu mesti opposite spin. Jadi single-single dulu guys, barulah boleh couple-couple. Tiba. Let's try this question. Determine whether the following orbital diagram are acceptable for an atom in ground state. If not acceptable, state which rule is being disobeyed. Okay, so kita tengok A ni, apa problem dia ni ya? Oh, problem dekat 2p itu kan. So because at 2p tiba-tiba dia jadi begitu. That is degenerate orbital guys. So sepatutnya dia single-single dulu. So this is not acceptable because they disobey Hund's rule.
Okay, Hang Tuah cakap apa? Electron will fill up degenerate orbitals singly with same spin before pairing up. Now let's have a look at B. 1sa, something wrong is there. Okay, nampak macam cantik single-single, tapi tiba-tiba 1s ni kenapa single? Dia bukan degenerate. Sepatutnya dia kena full dulu before isi dekat 2s. So we disobey Aufbau principle here, because Aufbau states that electron will fill up orbitals in order of increasing energy. Alright. So 1s orbital must be fully filled before go to 2s. So let's have a look at C. 1s2, 2s2, 2p. Okay, something wrong is there. Nampak macam betul, tapi sebenarnya dekat tengok 1s tu dia punya spin dua-dua ke atas. Dah kenapa? Patutnya no two electron can have the same set of 4 quantum numbers. Kalau sudah bilik yang sama, satu ke atas, satu mesti ke bawah. So electron in the same orbital must have opposite spin. Now let's have a look at D. 1s2 cantik, 2s2 cantik, 2p2. Yes, semua cantik. Alright. Now let's go and learn how to fill up electron sekarang. So let's say we have oxygen 8, okay? Dia ada 8 elektron. So kita buat dia punya platform dulu. So kita ada 8 elektron. So 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3, 4. Yes, so 8. So this is called orbital diagram. Macam kamu sudah dengar tadi lah kan. And now kita boleh tulis dia ringkasan dia 1s2, 2s2, 2p4. Yang saya sebut-sebut balik tadi, ini adalah SPDF notation. So sila nyanyikan lagunya semasa mengisi. That's the very nice tips guys. Now let's have a look at the second example. Na, sodium, favorite everyone. Sodium 11, so 1s, 2s and 2p. And then maybe sampai 3s ataupun 3p. Kita buat si platform dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So habis so, sampai 3s. Jadi dia punya ringkasan akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So dalam exam mau tulis yang mana satu? Mana-mana yang soalan minta. Alright. So by the way, orbital diagram can also be drawn like this. Dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Kita boleh isi macam tadi lah. Okay, this is called box diagram. And the other one is called platform. So, mana satu mau lukis dalam exam? Kalau saya prefer tulis platform sebab dah payah mau garis banyak-banyak. Alright. And by the way, kalau lukis box, dia kena exactly sama size setiap box tu. And let me just remind you, yang arrow ke atas tu, half arrow tu menunjukkan 1 electron. Jadi kalau ada 2 macam ni, maksudnya ada 2 electrons. Alright. And dia punya spin satu ke atas, satu ke bawah, because dia half spin. Jadi half positive half, negative half. Mana satu positif, mana satu negatif, lebih senang kalau kita anggap je yang ke atas tu positif, yang ke bawah tu negatif. It's easy to say that. Tapi actually mana-mana pun boleh. Alright. Let's try this too. Write the electronic configuration for the following atoms by using orbital diagram and SPDF notation. So dia mau dua-dua. Given masing-masing sudah ada elektron number di sana dia bagi. So kita lukis platform dulu. 1s, 2s, 2p, 3s sebagai persediaan. 3p. Okay, mana tu sampai sana kan. So kita pun isi 16. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So cukup. So kalau kita mau lukis dia punya SPDF notation, kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Alright. That's for sulfur. For neon, so sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 habis sudah cukup. Jadi padam yang tidak dipakai itu. So 1s2, 2s2, 2p6 habis. Alright. And last but not least, fluorine. Kita lukis dia punya platform 1s, 2s, 2p. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1s2, 2s2, 2p, 5. Alright. By the way guys, if you look carefully, untuk kumpulan 18, helium, neon dan argon di sini, dia punya orbital semuanya fully filled. Okay? So, kita bilang octet kan? Ataupun duplet. Now, so we can use this to simplify susunan elektron untuk sulfur dan fluorine di sini. Contoh ha. So, kalau kita tengok sulfur, dia punya yang awal-awal tu, depan-depan tu sebiji macam neon punya susunan. Jadi, kita boleh simplify dia menjadi neon 3s2, 3p4. Meanwhile, for fluorine, yang sama dekat depan cuma helium saja. Dia sampai tahap helium. Jadi kita boleh simplify dia menjadi helium 2s2 2p5. Alright. Okay. Macam mana kalau electronic configuration untuk elemen yang ada more than 18 electrons?
So tips paling penting di sini adalah kita must fill 4s orbital before 3d orbital. Sebab apa tadi? Sebab 4s lower energy than 3d. Jadi contohnya Mn25, so ada 25 elektron di sana. So kita tengok sudah tadi duluan dia. 1s2, 2s2, 2p6 sudah 10, 3s2, 3p6 sudah 18. So macam mana yang selebihnya? So selebihnya kita akan start dengan 4s dulu. So sana tambah 2 lagi. So 20 sudah. So lagi 5 baru kita masukkan dalam 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Single. Alright. Okay, kita ringkaskan dia menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. That's how you write it. So 4s before 3d. Alright. Now next example is zinc. Zinc 30. So isilah kau 30. So 1, 2, 3, 4. Okay, sampailah 30 di sana. And I think it's going to be fully filled. Yes, 30 electron. And SPDF notationnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. So again, 4s before 3d. And by the way, kita boleh simplify. Depan tu dia sebiji macam argon kan. So jadi kita boleh tulis dia simplified version dia. AR 4s2 3d5 untuk Mn, mangan. And then AR 4s2 3d10 for zinc. Let's learn the electronic configuration of ions. Sebagai recap, ada anions dan cations. Positif dan negatif kan. Anion, kita akan add electron into the lowest energy first. Okay? Kalau cation pula, kita kena remove electron daripada atom tu from the highest energy dulu. Okay? And please take note that bila kita mau remove, kita kena remove 4s elektron dulu, barulah kita remove elektron dekat 3d. Because elektron dekat 4s have higher energy than 3d. Kita try contoh ni. Tapi paling penting tips dia adalah you must write electronic configuration for atom first, yang neutral dulu, baru kau buat yang ion dia. So, let's say for chlorine, Cl- ya, chloride ion. So 1s2 sampailah 17 sana, kita sudah isi. So kita tinggal sana. Jadi, now to become negative, dia mesti add 1 electron, right? So apa kita buat? Kita just masukkan sana, tulis balik. So kita just tambah dekat hujung tu. So we add electron, itu yang paling low, yang paling belum isi, belum full lah kan. Jadi kita isi di sana. Alright. Now, untuk yang kedua, sodium, Na+, sodium ion. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, okay. So 11. So kalau mau jadi positif, mesti remove elektron, 1 elektron. Jadi kita tulis balik dia punya itu. So kita mau remove dari mana guys? Kita kena remove daripada yang highest energy, which is yang paling luar sekarang, iaitu 3s. Jadi kita remove yang 3s itu. So padam je lah. Alright. So now let's have a look at more examples. Al3+ and Mn2+. So macam biasa, kita tulis dulu dia punya atom dulu yang neutral. And then daripada sini kita kena tengok berapa kita mau remove. So to become 3+ ion, kita kena remove 3 electrons. So dari mana mau remove 3 electrons tu? Kita tengok the highest energy yang ada sekarang dekat 3p dengan 3s. 3p ada 1, 3s ada 2. So remove daripada sana. Jadi bila kita remove daripada 3 itu tadi, maka tinggallah 1s2, 2s2, 2p6. That's Al3+. Now, next. Untuk Mn2+, kita kena remove berapa elektron? 2 electrons. Yes, kita kena remove 2 electrons daripada highest energy. And let me just remind you that, di mana yang highest energy? Okay, tadi saya ada bagi tahu tips dia. Kita kena remove daripada 4s dulu. Sebab 4s yang sudah berisi elektron lebih tinggi energi dia daripada 3D yang berisi elektron. Kalau yang masa kosong-kosong, 4s lebih rendah daripada 3D. Tapi bila sudah terisi, 4s lebih tinggi. Jadi kita kena remove 4s elektron dulu. Jadi mau remove berapa? 2. Jadi ngam-ngam 2 elektron di sana. So kita remove daripada 4s. Maka kita padam. Tinggallah. Yes. Begitulah. Now it's time to test yourself with these 3 questions. Alright? And if you like the video, don't forget to comment, like, share and subscribe. Stay tuned.